Sumala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog o pagpanamastamas o pag-abuso sa katungod o dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod na kalinaw, tinuod na hustisya o tinuod na kalipay. Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Mga pinagada ko mga kaigsunan Maripano sa mga pagpakiguban kaninyong tanan karon. Salamat kayo ug Ginoo magkapanalangin sa matag usa kaninyo sa tibuok Luzon ug sa tibuok kalibutan nga nagabang via internet sa live streaming sa www.lcm-philippines.org. Imunusab sa LCM o TV or Life Changing Moment TV o imunusab sa LCMBN Studio YouTube channel o imunusab sa Facebook page sa The Loud Cry Ministries sa Tingog sa Paglaom o sa LCM app. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Sa ato po mga kapamilya kaigsoon dinhi sa Visayas, kamo nagpaminaw pinagi sa DYRB Cebu. Kumusta kaniyong tanan? Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ang Dios magauban kanunay ug maghatag dugang kaligon ug kadasig sa tanan kaninyo. Sa tanan nato nga mga kapamilya sa Northern, Southern Cebu, Central Cebu o sa Negros, Bohol, Leyte o sa Siquijor ang Ginoo magauban kanunay. Sa ato po mga kapamilya kaigsunan usab dinhi sa Mindanao, kamo nagpaminaw sa 5 ka mga radio stations sa LCM FM like 107.1 Agusan, 99.3 LCM FM Davao del Norte, 95.9 LCM FM Davao del Sur, 91.7 LCM FM Bukidnon o imunusab sa ato mga kapamilya kaigsunan dinhi sa Western Mindanao, kamo nagpaminaw sa 103.9 LCM FM. Sa ato po mga kapamilya kaigsunan dinhi usab sa Davao Oriental, dinhi sa Lupon, sa Banay-Banay, Governor Generoso, usaban pang bahin sa Davao Oriental, kamo nagpaminaw pinagi sa 88.1 Shane FM Radio Bandera. O gimanusab sa ito mga kapamilya kaigsunan dinhi sa Dakbayan sa Davao sa main broadcast nato dinhi sa Max FM 94.7. Malipayong pagpaminaw usab sa ito mga kapamilya kaigsunan sa tanan nga mga listeners, mga viewers ug uban pa nga diin nagaabang sa kanilay mga format sa broadcast media mga higala. So, sa pagsugod atong dapiton ang atong presensya sa ato ang Dios sa pagpakiguban kanato, magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, tagang salamat inintak na sa pag-broadcast karon. Salamat kayo sa panalangin, salamat sa pagpukaw, pagpatuloy sa kinabuhi, salamat sa tibok adlaw nga imuhang ihatag kanamo kanunay. Hinaot o Dios ikaw magabindisyon sa tanang listeners, sa tanan nga mga kapamilya, kaigsunan sa tanan nga mga naga-donate, naga-support, ikaw magapanalangin kanila tanan. Sa mga may panglawas, ihatag mo kanila o kaligon sa pagtuo og sa kaalam nga langit nun, ilang mabatna ng kamaturan og mahibaw-an og kinabuhian kini hangtod sa imong pagbalik. Panalangin po din taon ang tanang mga kawanin ng istasyon nga din na play kini nga broadcast, tanan nga mga nagapaluyon ini nga programa, tanan nga mga nagadumalan ini nga
ministry imo panalanginan. Ug ang tanan nga mga nagwali sa mga balita imo panalanginan. Amahan, pasaylo kami sa mong mga sala o salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan ang magitugyan kanimo gilaw mga madawat pinagisangalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Higala para ito atong pangutana diri may tungod ning langit, ha? May tungod ning langit kon unsa ning langit mga kaigsuonan tinuod ba ni or dili? No, ato ning tan-awon karon kung unsa ka tinuod ning langit naa ba or base kung nahuna ra ni sa mga tao. Una-una sa Salmo 33:13 ug 14, English Bible ha, King James Version mga higala. The Lord looketh from heaven, He beholdeth all the sons of men from the place of His habitation, He looketh upon all the inhabitants of the earth. So klaro kayo dinhi sa Bisaya atong litokon sa Bisaya, og ang Dios nagalantaw gikan sa langit og nagatanaw sa tanan niyang mga kaanakan. Gikan sa dapit sa iyang puy-anan siya nagatanaw sa ibabaw sa tanang mga katawhan sa tibuok yuta. Okay, ibabaw sa yuta. So meaning, gisgutan din ni mahigala ang heaven and earth. Ang langit og ang yuta. Ang Dios nasa langit nagpuyo, ang mga tao niya sa yuta, og ang Dios nagtanaw kanila sa mga tao kanato nga naa siya sa langit nagpuyo. So, i-mention sa Biblia nga naay langit na po yuta. Dugang paniana mga kaigsunan sa malapa sa Luke chapter 24:50 o hangtod sa 53 King James Version Bible, English gyapon. And He led them out as far as to Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. And it came to pass while He blessed them, He was parted from them and carried up into heaven. So matod pa din iyang gidala siya pagawas ngadto sa Bethany, og iyang gibakyaw ang iyang kamot, og iya silang gipanalanginan. Og nahitabo didto nga samtang nagpanalangin sa kanila, gisakgaw siya gikan kanila, og gisakgaw siya paingon ngadto sa langit. So, kato ni pathways ni Jesus Christ, no? Gikan sa mga apostolis. So, nikayab siya paingon sa langit, mga kaigsunan. And they worship Him and returned to Jerusalem with great joy. Gisimba nila si Kristo o na mauli sila ngadto sa Jerusalem sa dako kaayo nga kalipay. And we're continually in the temple praising and blessing God. Amen. So, dito sa Jerusalem, nagparan sila nagsimba, nagampo, salamat sa mga panalangin sa Dios. So tinuod yun doon ay langit mga kaigsunan, gani si Kristo gikaya paingon dito sa langit. Og may hinungdan nga tataw kayo nga si Kristo nagsulti siya sa Juan 14:1, 2, 3, 4, 5 ug 6 nga dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang puy-anan. Kay kung wala pa, moingon unta ako kaninyo nga muadto ako aron mag-andam og luna alang kanimo. Kay kung makaadto nako ug makaandam nako og luna alang kanimo, muanhi ako pag-usap. Og dawaton ko kamo ngadto sa akong kaugalingon nga diin gani ako ato usab kamo didto. Og kung diin manggaling ako moadto kamo mahibalo. Og sa dalan kamo usab mahibalo. Si Tomas nangutana kaniya Ginoo, wala may masayod og asa ka moadto. Og kung saan na mo pagkaibalo sa dalan. Sa bersikulo 6 mingon si Kristo kaniya, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi. Walay maka adto sa akong amahan kundi pinagi kanako. Sa English, let not your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again
and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go ye know, and the way ye know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So dinhi mga kaigsunan, si Kristo ni kayab paingon sa langit. O niya, sa wapa siya mukayab sa langit, ingon siya kung diin manggaling ko, adto pod mo dito. So sa ato pa, gitudlo niya ang dalan nga mga tutag langit tanan, mga kaigsunan. Gani, ningon pa manggani si Thomas nga, wala may kabalong asa ka mo adto. Nga siya, subay lang mo. Ako maong dalan. I am the way, the truth, the life. O walay makaadto sa balay sa kong amahan, kundili pinagi ka nako. Sa ato pa, mga pinangga ko mga kaigsunan, kung di ka kabalog asa ang langit, subay lang kang Kristo, follow. Si Kristo naghatag og comforting words nga, let not your heart be troubled. Naghatag siya og makahupay nga pulong gikan sa itong mga pagsulay kalisdanan ng kalibutan nga matod pa ni Kristo. Dili ka mo magkaguol sa iyong makasing-kasing. Salig mo sa Diyos. Salig mo kanako. Kabalog yun si Ginoong Hesus mga kaigsunan o kagalaan nga in the last days. Perti kapati, perti kapait ang kalibutan. O matod pa niya ay mo kaguol, ay mo kabalaka sa balay sa kumaman ni daghang mansions. In my Father's house are many mansions. So kining balay sa amahan ni Kristo mga kaigsunan, perting daghanang mansions. Kasi matingala ka na asa mas dako mansions, balay. Pasagdi ang Ginoo kung sa porma na iyang balay mga kaigsunan. Basta kang iyang balay na daghang mansions. Ang nakanindot matod pa ni Kristo, muadto ko og mag-andam kog luna para kanimo. Ikaw nga naminaw karon, giandaman kag luna ni Kristo sa langit. Sa ato pa na mga pangutana bitaw sa mga tao nga, gikan atong pagkayab ni Kristo sa langit, mga igala ni atong panahon sa diba, gilansang siya sa krus, no? 31 AD. Matod pa sa mga sa encyclopedia sa Katoliko, 30 AD. Okay. O niya, nikayab siya sa langit after 40 days. Dinhi siya sa kalibutan, human siya nabanaw, nikaya may dangat og another 40 days. Sa ito pa, within 31 AD, mikayab si Kristo sa langit. Gikan ni adtong panahon na mga kaigsunan, kinsa unsa may trabaho ni Kristo dito sa langit. Ang iyang trabaho dito perting bisiha gyud. He is preparing a place for you. Ang iyang trabaho dito sa langit, nag-andam siyang luna para kanimo. In other words, padayon ang iyang ministerial work dito sa langit. Ang iyang pagministeryo, pagpakiglaban tali sa kanimo o kaniya o gadto samahan. Kanunay siyang nagadawat sa mga paghinulsol nga pagpangayog pasaylo sa sala sa mga katawhan samtang na siya sa langit. Nagaprepare siya para kanimo og luna dito sa langit. Og maka-prepare na siya mahuman na niya prepare og luna para kanimo dito sa langit, nagsaad siyang I will come again. Mubalik ko. Og dawaton ko kamo nganhi sa akong kaugalingon. Kay kung diin gani ako, ato asab kamo dito. Sa to pa, og asa si Kristo karon kito man siya sa langit, kita puntanan, adto punta dito mga kaigsunan. Sa versikulo 20, versikulo 51, matod pa ni sa Lucas 24 mga kaigsunan. Bubalik ta sa Lucas 24. Versikulo 51. Matod pa rin and it came to pass, while he blessed them, he was parted from them and carried up into heaven.
Matod pa mga kaigsunan, og nahitabo nga samtang nagpanalangin si Kristo kanila, referring to the apostles, siya gikuha gikan kanila og migisakgaw paingon sa langit. So ingon si Kristo, if where I am, there ye may be also. Kung asa ko, tuwa por mo dito. So asa man day sa karon, matod pa ni San Lucas Kapitulo 24, versikulo 51, gisakgaw si Kristo dito sa langit. So si Kristo mga kaigsunan naa sa langit. Sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 2, King James Version gihapon, hangtod sa adlaw nga si Kristo, sa English Bible sa atong basahon, until the day in which he was taken up. After that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 2, hangtod sa adlaw nga diin siya gisakgaw paingon sa langit, human ni adtong pinaagi sa balang Espiritu, naghatag siya commandments. Sa Griego, entole, referring to the 10 commandments. So, dayong kayab ni Kristo paingon sa langit, naghatag siya og mga napulo kasugo, 10 commandments, entole, unto the apostles whom he had chosen. Ang uban mingon nga namang sige mamugwali ng napulo kasugo, mabay naghatag ni Kristo no? Sa iyang mga apostoles dayon niyang kaya paingon sa langit. He has given them commandments unto the apostles whom he had chosen. Sa Salmo Kapitulo 33, 13 o 14, balik sa itong gibasang pinakaunang bersikulo, nga ang Diyos nagalantaw kanato gikan sa langit. Sa dapit nga iyang ginapuy-an siya nagalantaw sa tanang lumulupyo niini nga yuta. Sa to pa ang Dios kanunay nagatanaw kanatong tanan. Nakita ta sa Dios mga kaigsunan, naa siya sa langit. Busa mga kaigsunan, sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 10, asa man gidala o asa man unsa may nahitabo kanang balay sa Dios nga puno sa unsay ngalan na ni puno sa mga katawhan nga dito dadon sa Dios mga kaigsunan, unsa may nahitabo sa nakita ni San Juan sa iyang pananawon. Pinadayag 21 versikulo 10, og sa diha sa Espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako og hataas nga bukid, og iyang gipakita kanako ang balaang syudad nga Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Sa to pa dito sa bag-ong langit mga kaigsunan, doon na dito'y bag-ong Jerusalem. Naibag-ong Jerusalem mga kaigsunan nga nakita ni San Juan nga nanaog gikan sa langit. So imong masabtan mga higalag kaigsunan nga nianang langit kay gisaad sa Dios, nadiya ang bag-ong Jerusalem, syudad sa mga balaan. O sa may pahamatngon sa Dios may tungod sa pagkinabuhi. O sa may pahamatngon sa Dios sa mga tao kanimog kanako karon kanambigitan sa pagkinabuhi nato kada adlaw aron mahimo kitang takos niyan ang langit nga gisaad kanimo ug kanako. Sumala pa sa 1 Timoteo 6:14, 15 o 16. Matod pa ni San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling ug mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Og unya sa gitagal nga panahon kini igapadayagra sa dalaygon og bugtong makagagahom ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Nga mao lamang ang bugtong nga dili mamatay o magapuyo sa kahayag nga dili maduol, nga wala makita o dili arang makita sa tao, kaniya ang pasidungog o dayon nga
pagahom. Amen. Higalag mga pinangga kung kaigsuunan, atong masabtan o atong mahibaluan nga ang Dios samtang nag-andam siyang luna kanimog kanako dito sa bagong langit, sa bagong yuta, nagtugon siya pinagi kang San Pablo nga bantayan ang kasuguan sa 24:51 sa Lucas. Dayon niyang kaya pero sa langit nagbilin ba isang napulo kasugo, naghatag siya kasuguan. O matod pa ni San Pablo, bantayin ninyo nga malikay ka na gikan sa kabuling o kahugawan o sa mga pagsaway. So while waiting for the coming of Jesus Christ, let us live a life, a holy life, and that holy life is according to the standard of holiness of the character of Jesus Christ being expressed in the Ten Commandments. So magkinabuhi ta sa balaan nga pagkinabuhi, sa kinabuhi sa standartiya sa pagkabalaan ni Kristo nga gipadayag diha sa napulo kasugo. Abi ninyo mga kaigsunan, og imong imaginon ang langit. Ang langit mga higala, basahan ninyong tibuok Kapitulo 21 sa pinadayag. Masabtan ninyo on what is and how beautiful heaven is. Unsa kanindot ang langit mga kaigsunan. Pasiuna lang niya, gamay lang. Akong basahon, versikulo 21. Kapitulo 21, versikulo 21. And the 12 gates were 12 pearls. Ang langit mga kaigsunan kwadrado. Unya kada side ini na itulo ka gates, na itulo ka pultahan sa tupad, 12 ka pultahan tanan, 12 ka entrance gates ang langit. Unya kada pultahan doon ay 12 ka perlas nga nakabutang. Every several gate was on one pearl. Kada ganghaan mga kaigsunan doon ay usa ka perlas, and the street of the city is pure gold as it were transparent glass. Wow! Pure gold, perlas, bulawan, hay pastilan. Ang mga tao in taon karon nangatumpagan og pinangitag bulawan mga kaigsunan. Nangamatay ng uban tungod sa bulawan. Pero brethren, I would like to tell you, dito sa langit, ang dalan nga itong pagalaktan, bulawan, o ang mga perlas naa sa mga ganghaan, inana kanindot ang langit mga kaigsunan. Ang trono sa Dios, unsay hitsura, dito sa bagong langit o sa bagong yuta, dito sa iyang gingharian, unsay dagway, unsay nakita ni San Juan sa maong langit mga kaigsunan. Sumala pa sa pinadayag Kapitulo 4 versikulo 5. God's throne, then from it came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder, and in front was that look like a sea of glass, clear as crystals. Sa trono sa Dios dito sa langit mga kaigsunan, nagapangidlap ang mga kahayag daw, mga kidlat mga kaigsunan, nga nagapangsidlak sa mga perlas, mga dalugdog, o sa tubangan ni ana adunay makita nimo nga murag dagat nga bildo, klaro kayo, clear as crystals. So, ingon ana kanindot ang Jerusalem, bagong Jerusalem, o ingon masab sa trono sa atong Dios. Ang pangutana mga kaigsunan, kanus-an ni mahitabo nga mangadto ta dito. Mahitabo ni pag-ingon ni Kristo, I will come again and receive you unto myself. Muanhi ako pag-usab aron dawaton ko kamo ngadto sa akong kaugalingon. So sa ato pa, masabtan na to,
mahitabo nga kitang tanan mangadto ta sa bag-ong langit sa bag-ong yuta, mga kaigsuonan. Sa punto kung mubalik na si Ginoong Hesus, kung mubalik si Kristo, mao na ng panahon nga makaadto na ta uban kaniya sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. Ang pangutana, kanus aman kana moabot kana og unsang pitsaha matud pa ni Kristo sa 24 bersikulo 44, sa takna nga wa ninyo dahuma moabot ang anak sa tao. Sa to pa, sa takna nga dili ka magtuo nga mobalik si Kristo, that's the time nga si Kristo moabot na. Sa takna nga diin ikaw na maglaom nga mobalik pa si Ginoong Hesus, nagpatuyang sa kalibutan kadinhi, nagpahimulos kadinhi sa kalibutan, kay wa na ka nagtuo nga si Kristo mobalik pa, mauna ng panahona nga si Kristo mobalik. Kinsa may nasayon siyang pagbalik? Daghan kayo nga mga naghaka-haka og mga pizza, dunay mga pizza nga gipanghatag kay kuno mao nang pitsaha nga si Kristo mobalik. Pero si Kristo nagkanayon sumala pa sa Mateo 24:36, apan may tungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. Walay nasayod og unsang pitsaha. Sa to pa kung dunay magpitsa-pitsa din ha, dili na iya sa Ginoo, mga kaigsuonan. Dili na iya sa balang espiritu nga minsahero kanang naghatag og mga pizza tuig o kanus ang mobalik ang atong manunubos. Buti pasabot, we must be ready at any time. Kay nga naman, sa panahon nga wa nato dahuma moabot ang anak sa tao. Let us be ready. So the keyword for the day, ang keyword sa atong pag-broadcast karon is ready. Get ready. Mangandam ta kanunay kay wala ta masayod o kanus mubalik si Ginoong Hesus. Now, what is the picture when we will be there in heaven? Unsa man unyay hitsura kung naa na ta dito sa langit. Isaiah 65, 21, 22, 23, lantaw na to unsa po'y nakita ni manalag na Isayas mahitungod sa langit. Og sila magatukod og mga balay, og magapuyo niini, og sila magatanom og mga kaparasan, og makakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod og unya lain ang magapuyo. Sila dili magatanom og unya lain ang magakaon, kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mauman ang mga adlaw sa akong katawhan, og ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot. Sa dili pagbuhat sa nga walay kapusulanan, ni mga anak sila alang sa kagulanan, kay sila mao ang kaliwatan sa ginapanalanginan ni Jehova, o ang ilang kaliwatan magauban kanila. Dito sa bagong langit o sa bagong yuta, mabalik ang normal nga pagkinabuhi. Normal nga kinabuhi which is better than our lives here on earth. Normal nga pagkinabuhi sumala sa damgo sa mga tao o sumala sa disenyo sa plano sa atong Dios. Sa wala pa matagak sa sala si Adan o si Iba. Sila magtukod og mga balay, that's a normal life. Sa bagong langit, sa bagong yuta, uban na may mansion dito. Nga nang maghimo pamantag balay, katong mansion, may bawaan rin nato. I will explain that to you. Isaiah 66, 22, 23, pero unya na ito nabasahon, balik sa tasa. Isaiah 65, 21, 22, hangtod sa 23. Og sila magatukod og mga balay, normal life, magpuyo sila niini, sila magtanom og mga kaparasan, wow, og makakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod og unya lain ang magpuyo, so wala nay house for rent dito, wala nay apartment for rent. Sila dili magatanom og unya lain ang magakaon. So dili na pwede dito nga magtanom ka niya, harbison kay baligya kay para makakwarta, ikaw ra pa'y mukaon sa imong tinanom.
Di na pod kawaton imuhang tinanom. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mauman ang mga adlaw sa akong katawhan. So, ang kahoy mga butong tag 100 years and forever. When there is life, kanang mga kahoy di na mga matay dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. Maingon malusab ang mga katawhan sa Dios, dili na pod mga matay. Ug ang ako mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot. Ug unsay atong mga kakugi dito sa bagong langit sa bagong yuta, ato na mapahimuslan. Sila dili magabuhat nga walay kapuslanan. Sa bagong langit sa bagong yuta, walay butang nga atong buhaton dito nga walay pulos tanan. Doonay kapuslanan. Ni manganak sila alang sa kagulanan. Kay sila mao ang kaliwatan sa panalanginan ni Jehova o ang ilang kaliwatan magauban kanila. You see? Sa bagong langit o sa bagong yuta, dunay haka-haka nga wa na kuno minyo dito. O doon na po'y mas pabor sa paghuna-huna nga dunay pagminyuay sa bagong langit sa bagong yuta o dunay pagpanganak nga dili kung manganak nito dili na sakit. Di para sa manganak din ng kalibutan nga sakit manganak. Wala ko magsulti mga kigsun nga literal ning bot pasabot. Pasagdan nato ang Ginoo unsay bot pasabot nini. Let's all go to heaven and try to discover unsay buot pasabot nini. Usa pa gyud nagpadayon dito bersikulo 24-25, og mahanabo nga sa dili pa sila magasangpit ako magatubag na kanila, og samtang nga sila magasulti pa ako mamati na kanila. Dito sa langit kaysa dunay personal close relationship with God. Nga di pa gani ka kasangpit gahandom panang ka ganahuna panang ka, God will be there for you. Si Kristo mo duol na diha kanimo. Unya sa pagay mga butang nga nindot nga tilimad-on o makita sa bagong langit sa bagong yuta. Ang mga lobo o ang mga nating karnero managsalo sa panagsibsib, wa nay away sa langit. Besan mga mananap amigo na. Kanang karnero o lobo kalaban na, pero magsalo sa pagpangaon. Sa ito pa vegetarian na po ang lobo. O ang leon mukaon sa dagami, o vegetarian na po ang leon. Kauban sa mga baka nga toro. Vegetarian na po. Ang problema lang kay ang bitin, dili vegetarian. O ang abog mahimong kalanon sa bitin, mara na pagkaon sa bitin dito sa langit. Sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok na kong bukid nga balaan, nagaingon si Jehova. So dili na mudaot ang mga mananap. Wala nay disaster mahitabo dito mga kaigsunan sa mga anak sa Dios. Kaya nga naman, silang tanan, kita, ikaw, ako, dito sa bagong langit, sa bagong yuta, lunlon kalipay ang mahitabo. Dinhi sa 1 Corinto 2:9, matod pa ni San Pablo. Doon na dinhi mga surprises ang Dios. Nga diin, ikaw, ako, wala ta kay balo. Siyempre, sorpresa gani, no? So wala ta kay balo. O kung sana. That's why we need to go. We need to prepare. We need to be ready when Jesus to come. Musugat na siyang pagbalik mga igsoon. Matod pa ni San Pablo, apan ingon sa nahisulat, ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan, ni mo santop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila, nga nahigugma kaniya. Daghang surprises ang Dios. God is a God of surprise. Masurpresa ka na lang everyday. Bisan in kalibutan na mga kaigsonan. Everyday. Masurpresa ka. Kada adlaw masurpresa ka. Paras karong adlaw. O be, ikaw. O sa may surpresa sa Ginoo nimo karong adlaw. Makurat ka na lang. Wow, God is a surprise. Is a God of surprise ang Dios. Maingon man dito sa bagong langit ug sa bagong yuta, perteng daghan ng sorpresa ang Ginoo kanatong tanan. Kanang sorpresa nga sumala pa ni San Pablo, wala pa makita sa mata. Sorpresa nga wa pa nato madunggi. Sorpresa nga wa pa busantop sa kasing-kasing sa tao, giandam sa Dios para kanimo ug kanako. Then what is your decision? O sa may mong pag-desisyon karon? O sa may plano nimo sa imong kinabuhi? Let's get ready.
Mangandam ta mga kaigsunan. Kaya nga naman, mubalik na si Kristo sa dili madugay. Nining kalibutan na bisan todo na tayo kalipay, daghan tag kagulanan. Ang atong kinabuhi ni kalibutan na sa kakanaog. Panalangin, usahay, himuon na to panalangin. Si Kristo may naghimos sa kalisdanan nga mahimong panalangin. Ang ato mga kalisdanan, himuon ni Kristo panalangin ng kalibutan na. Tungod sa mga kadaghang antuson ng kalibutan na, daghang tag panalangin, pero ang ato pong panalangin gikan sa atong mga pag-antos. Malipay ta kay atong mga pag-antos gibayaran. Mga ginikanan, maghago og trabaho, mamanday, ang ginikanan manglabada, manrabaho, mag-uma para makapaeskwela silang mga anak. Ang ilang mga kasakit, mga pag-antos tanan, nabayaran sa dihang nagka-graduate ang ilang mga anak. Adunay kalipay sa matag usa. Kana nga kalipay nga inyong gibati, nga inyong mga pag-antos na bayaran sa graduation sa inyong mga anak, kana nga kalipay matod pa ni San Pablo, giisip ko nga ang mga pag-antos ning kalibutana sa atong kapanahonan karon dili takos igagtandi sa himaya nga igapadayag raon niya kanato. Higalag kaigsunan, huna-hunaa ka ninyo pagayo. Sa bagong langit o sa bagong yuta, daghan kang isorpresa ang Dios. Kung nalipay bang kaining kalibutana, sa kadaghan nga mga kapag-antos, nalipay ka maning kalibutana nga naminyo ka, pero kana nga kaminyoon daghan gihapog pag-antos. Kung nalipay man kaning kalibutana kay na profesional ka, na doktor ka, na maestra ka, na engineer ka, pero ni anang imuhang kurso, daghan gihapon kang mga pag-antos dito sa bagong langit, sa bagong yuta, dunay kalipay nga giandam ang Dios kanimo. Kalipay nga sukad masukad, wa pa nimo matagamtami. Kalipay nga sukad masukad, wa pa masud sa imong daunggan. Kalipay nga sukad masukad, wa pa nimo gibati sa imong kasing-kasing. Kalipay nga sukad masukad, wala pa nimo makita. Ingon ana ang dagway sa bagong langit ug sa bagong yuta. Busa sa Lucas 15 versikulo 7 matod pa sa English Bible, I tell you that even so there will be more joy in heaven over one sinner who repents. Kanang kalipay sa langit nga dunay mga hamiling kalag nga madala, usada sa mga kalipay sa langit, gawas atong mga sorpresa sa Dios. Gawas atong sorpresa sa Dios para kanimo kanako. Kadtong mga butang nga wa pa masulod kasing-kasing, mga butang nga wa pa makita, mga butang nga pa masud sa dunggan, kadto nga mga kalipay, naa pagyoy kalipay sa langit. Nga matod pa, I tell you that even so there will be more joy in heaven, one sinner who repents, than over 99 righteous people who need no repentance. Nining kalibutana, ikaw ang nag-Bible study, ikaw ang naghago para kana nga silingan, kana nga paryente, kana nga higala, maminaw sa kamatuoran unya, maghinulsol, magbag-os kinabuhi, mudawat ni Kristo nga personal manluluwas, unya magpabautismo. Di ba nalipay man kaniyana? Tinuod, yes, nalipay kaniyana. Sa imong kalipay nga gibati nga nabautismuhan, ang imong minahalas kinabuhi, nga imong gihaguan pag-ayo pag Bible study, pagpasabot sa pulong sa Ginoo, nalipay kaniana, matud pa ni Kristo dito sa langit, more joy than that. There will be more joy in heaven. Sa ato pa, sobra pa ka kalipay niya. Ako kabalo ko, grabing kalipay, makaluhagot tas kalipay. Kanang tao nga naghinulsol unya makabig sa kabatuoran, unya mudawat sa santos nga bautismo, grabe nga kalipay. Dito sa langit, sobra pa nga kalipay ni ana ang imong bation. So nay mangutana sa mga nayuban mangutana, unsa may kalipay sa langit? Ang kalipay sa langit dili disco. Usa sa kalipay sa langit, dili kay hudyaka, dili kay kaon or unsa pa rin ang kalipay sa langit. Duha ang kalipay sa langit. Una-una kanang sorpresa sa Dios. Wata ka balog unsa na kay siyempre sorpresa no. Kana wa pa masulod sa donggan, wa pa masulod sa kasing-kasing, wa pa makita sa mata. Dunay surprises ang Ginoo dito sa langit. Usa na sa mga kalipay dito sa langit, ikaduha
kanang mga hamiling kalag nga naghinulsol nga nidawat ni Kristong preso na manluluwas nga atong ikahibalag sa langit. Muna ikaduhang kalipay nga bation sa mga tao dito sa bagong langit o sa bagong yuta. O kana nga kalipay muna gingalag heaven on earth. Kana nga kalipay, kung gusto ka mo experience ang nga kalipay dito sa langit, pwede na nimong i-experience karon, pero more than pagyud ang dito sa langit. Doon na kalipay nga sugdan nato din kalibutan na. Let's all join into the ministry. Mo apil tag ministry mga kaigsunan. Pagdaog og hamiling kalag. Kay kanang pagdaog hamiling kalag, malipay ka kung doon ay mabautismuhan. Sa to pa nakatagamtam nakagkalipay sa langit. Nakatagamtam nakagkalipay sa langit, pero ayaw undang diha lang taman. Kay dito sa bagong langit, sa bagong yuta, more joy parkyod. Kung nalipay ka karon nga dunay nabautismuhan, nidawat ni Kristo ang preso na manluluwas o nagpabautismo, dito sa bagong langit, sa bagong yuta, kana nga kalipay, wala ra na sa kumingking. More than that pagyod, matod pa ni Kristo, more joy in heaven. Kada adlaw ang Dios nagasorpresa nimo mga panalangin ning kalibutan. Kada adlaw. Ako mutuo man gyud ko nga kada adlaw doon na kay panalangin nga wa nimo dama kada adlaw. Makurat ka, uy, pastilan mo man rin ni panalangin sa Ginoo na kurong adlaw. And I would like to tell you, kung nalipay ka ni ana nga panalangin, matod pa ni San Pablo, more joy than that. Sobra pa ang panalangin, sobra pa ang kalipay dito sa bagong langit o sa bagong yuta. Roma 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Matod pa ni San Pablo, hinaot nga ang paglaom sa Dios magapuno kauban sa kinatibuk ang kalipay ug kalinaw sa tanang mga magtotoo, para ang gahom sa balaang espiritu magapuno diha sa imuhang paglaom. Ang atong paglaom nga diin gipadasig sa balaang espiritu, mao'y magalipay kanato ning kalibutana, o kining atong kalipay ning kalibutana pinaagi sa paglaom nga gi-inspire sa balaang espiritu. Kalipay nga kada adlaw makakita tag mga sorpresa. Kalipay nga kada adlaw doon natin mga hamiling kalag nga madaog sa tiilan ni Ginoong Hesus. Kana nga kalipay iya na sa balaang espiritu. Kung wala kay balaang espiritu, dili ka bubatig kalipay niya ng mga butanga. Di ka ka-recognize sa mga panalangin sa Dios everyday. Di mo ma-recognize ang mga sorpresa sa Dios everyday sa imong kinabuhi kung wala kay Holy Spirit. Di mo ma-feel ang kadasig sa pagpanaog o kamiling kalag kung wala kay balaang espiritu. Di nimo mabati ang kalipay kung ang usa ka hamiling kalag nga imong gihaguan mabautismuhan, ang balaang espiritu may nagahimo nimong malipayon. O kung nalipay man ka usbon ko ning kalibutan sa mga sorpresa sa Dios everyday sa imong kinabuhi, more than that in heaven, napay mas grabe, mas nindot pang sorpresa ang Dios kanimo sa bagong langit ug sa bagong yuta. Kung nalipay man ka sa mga hamiling kalag nga nabautismuhan, mialagad kang Kristo, more than that, sa mga hamiling kalag nga imong mamit sa langit, nga mayon salamat nga nabautismuhan ko, pinaagi kanimo. So grabe ang panalangin sa langit. That's why, matod pa ni San Pablo, niining kalibutana, matod pa ni San Pablo, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Romans 12:12. Matod pa ni San Pablo, Roma 12:12, magmalipayon kamo diha sa paglaom. Magmapailubon kamo sa taliwala sa mga kasakitan. Magpabilin nga malig-on nga magampo. In order there is rejoicing in hope. Bisan sa grabing mga kasakit, bisan sa grabing nga mga kalisdanan, let us rejoice in hope. That's why Paul said sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Si San Pablo nagsulat siya niini mga kaigsunan, nakulong siya.
na priso siya. Ug nining kalibutan na walay kalipay si San Pablo. What he was hoping for was the rejoicing with the Lord. Kanang kalipay nga sa ulugon dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. Bisan na siya sa bilangguan, nagmalipayon siya tungod sa balang espiritu nga nagkalihipay kaniya ang iyang paglaom buhi sa pagbalik ni Kristo. Manang rejoice in the Lord always. Mayong ganig always but pasabot regardless of the situation, regardless of your location, regardless of your pain, regardless of your trials, bisan unsay mo mga kalisdanan, mga problema, ayaw mo kaguol, rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Padayon mga kaigsunan, kining kalipay kanimog kanako nga sukad masukad, wa pa nato magi. I'm sure karong adlaw do na kay kalipay, di ba? Gihatag ang Ginoo, ugma atangi na napoy laing sorpresa ang Ginoo kanimo nga kalipay. Every day dunay sorpresa ang Dios kanimo nga kalipay diha sa balang espiritu. And labaw pa niya na inigbalik ni Ginoong Hesus sa bagong langit sa bagong yuta. Grabing sorpresa ang Dios para kanimo sa bagong langit sa bagong yuta. Nga kanang nga sorpresa, sukad masukad wa pa masud si mo kasing-kasing, sukad masukad wa pa nimo makita, sukad masukad wa pa nimo madunggi kanang nga sorpresa. Although kada adlaw ginahatag na niya kada adlaw sa atong kinabuhi, because God is a God of surprise. Pero sa bagong langit sa bagong yuta, masubra pa ka malipayon ang sorpresa nga gihatag sa Ginoo kanimo kanako. Kada adlaw motabang tas pagpanaw hamiling kalag kay malipay ta pinagis balang espiritu, hamiling kalag ng babautismuhan atong ikalipay og nalipay ka karon wa ra sa kumingking matud pa ni San Pablo. Ang kalipay nga giandam usab dito sa langit nga matud pa ni Ginoong Hesus, there will be more joy in heaven over that one soul repenteth. Dito sa langit doon ay more joy. Ang kalipay na to ng kalibutana sa manabautismuhan, more joy pag yun in heaven. Grabe pag yung kalipay dito sa langit. Kanang inon kang salamat kayo nga ikaw ang nagkabig kanako sa kamatuoran. Grabing kalipay mga kaigsunan. What a more joy in heaven. So, what a joy. O there'll be joy when the work is done. Doon ay kalipay o kalipay inikatapos sa buhat. Dito sa bagong langit, sa bagong yuta, magpahimulos ikaw ako hangtod sa kanturan. Mga kaigsunan, nagitay oras, salamat kay kaninyo. Thank you so much. Usbon ko, karong Sabado, magkita taninyo dere sa Lungaog, Seventh Adventist Church, Santo Tomas, Davao del Norte, alang sa fellowship. Sunwan, Duhali, Lungaog, o Kasay, o mga nagkanait ng mga kaigsunan dinhi sa maong dapit. Petsa 12, sa Abril, makita taninyo dinhi sa Barangay Sugod, Valencia City, Bukidnon, alang sa tuang fellowship. Kauban ko ninyo karong Petsa 12. 19 dinhi sa Duhali, Davao del Norte, o sa ka programa nga espesyal nga nag-invite kitag speaker niya na mga kaigsunan para sa maong programa sa mga kabatanunan o mga ginikanan. Ug unsaon paghandol kining problema sa atong mga kabatanunan nga nagadagsang sa atong kapanahonan karon. Unsaon sila pag-manage. So, higalag kaigsunan at akong isulti ninyo sunod semana ang topic nga pag-isgutan niya karong Abril 19. Mahigalag kaigsunan, thank you so much sa tanan natong mga listeners, tanan natong mga supporter, tanan natong mga nagapaluyon nga programa. Salamat kay kanyo tanan, padayon tag suporta kay kini atong buhat di ni magpadayon kung wala ka. Kini atong buhat magpadayon ni basta ikaw magasuporta kay ikaw tinuod nga kapamilya. Ang tinuod nga kapamilya magasuporta og walang iwanan og ang inyong mga suporta nagaluwas kanila. Busa ang inyong mga suporta palihog ipadala ninyo pinagi sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lulier o Cebuana Lulier. Paibaw alang ninyo si Mrs. Marites Amimita nga siya mo dawat. 0965-429-6761 mo na yung cellphone number. 0965-429-6761. Sa GCash pwede po kay Mrs. Mary Ann Medidas.
Doon na si cell number. Ang yung GCash number is 0917-718-0269. Usbo na ko, 0917-718-0269. Alang po sa tanan nga nagpaminaw karon gusto mo musalmot sa inyong mga opinion inyong ipadala diri sa itong programa para makomentaryuhan nato, matubag nato inyong mga pangutana. Pwede mo magpadala pinagi sa inyong mga text, mga reaction sa ako ang Facebook account sa Messenger. Pwede mo mag-send din sa Israel Villaver sa ako ang Facebook Messenger. Pwede po mo mag-text personally 0917-115-7459. So pinaagi niya na inyong padangat inyong mga una-una dali sa tuang programa. Okay? Salamat po kayo sa tanan nagagamit sa Tyresol o Renal Boost. Ang ginamagapanalangin kaninyong tanan. God bless you. We're always praying for you. So padayon tag paggamit, pag-inom, labi na sa itong panahon karon nga daghan na kayong balatian mga kaigsunan. So manginom tag Renal Boost o Tyresol kada adlaw para depensa mga higalag kaigsunan sa mga kanalang mga balatian sa atong panahon, sa atong palibot. Okay, salamat po sa tanan nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin. Salamat kayo. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Okay, wala magitay oras. Ang ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ. Nga may itong great provider. Ako sabi inyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaver the First magaingon kanimo. Samtang ang tao mo hilak. Magkiglalis o magkiglantugi. Ganang nagpasabot. Nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapat. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni among tanan. Aliya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapay niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.